Ne znam da ste vidjeli u klipu, ali ovdje je samo ova plava žica prekinuta. Na ovom 100 prekidaču odatle ide do ovog on-off prekidača, uključi, isključi, odatle poslije ide na ovu utičnicu. To je to. Evo na kraju to izgleda ovako. Znači ulaz, stop prekidač, on-off prekidač i utičnica za motor. To je to. Evo za kraj test na motoru od 3 kW, čiji je kabel direktno povezan ovdje u utičnicu, on-off prekidač, stop prekidač i direktno ide na napajanje od 220 V.